आज आम्ही हांगा सगळे वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जमिले आसात। बीजेपीची जी आमची बिहाराक विक्ट्री जाला, आम्ही क्लीन स्वीप केल्ली आसा, ताजे लागून आम्ही हांगा सगळे जमिले आसा। सो त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी जशी बिहारान क्लीन स्वीप केला, अशीच मुखाल्ल्या झेडपी इलेक्शनाक आनी मुखाल्ल्या आमगे वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी अशेंच बीजेपी स्ट्रॉंग करपाक आमकां आनी फोर्स मेळटलो। हांव फ्रँकी फर्नांडीस वेल्ली मंडलाचो मायनॉरिटी प्रेसिडेंट आणि आम्ही आज न्यासा हिंगा गांवांत उबे आसात। आमच्या बराबर सगळो क्रिस्तांव लोक आमच्या बराबर आसात। बिहाराक जाला तशेंच आमी आमच्या गोंयांत जावपाक आमी 40 सीट हाडटले म्हणून आमकां खात्री आसा आणि हाडटले। जात केले आमी आमचे क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव, आमचे मुस्लीम भाव एकठांय जावन आमी ट्राय करतले जात ते भाशेन आमची बीजेपी गोंयांत 40 सीटां हाडपाक आणि वेल्ली मंडलाक आमी बीजेपी घालतात। हाडला त्याच्या मेन सगळे श्रेय आमचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष दामू नाईक आणि आमचे सीएम सर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दिता, कारण तेणे आमकां ऑलवेज हांगा सपोर्ट केल्ले आसा। आयज आमचे कार्यकर्त्याचे आमी जें कितें घेवन वता तें सगळे वटेच्यान काम आमचे सीएम सर करता। सो ताका लागून हांगा खूब आमचे कार्यकर्ता वाडलेले आसा। आमी कितें अशें सांगलें की सर आमचें अशें आसा, आनी जे बारीक जे लोक आसा पळय तांकां घेवन तांची कामां सीएम सरान केल्लीं आसा, म्हणून आयज आमी हे लेवलार